kun lagas pero na ato pa. Karuyag paniya nga magkamay-adan ito nga asawa. Akong ginsagtunan nga man tumas ayaw kay maluya ka na. Nag-isog lang iyangan sinmiring Edoy, nakakatamay ka. At usa ka adlaw inihiman tumas may ginbisita. Babayi nga byuda, sexy nga mistisa, pero patanon pa. Iyang minalaran haniyang timos nga paghigugma. Nag-isog lang iday nga sinmiring, uy man tumas lagas ka na. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Hula-hulaan edad mo, angay ka na bumahuway. Kay rumula kung magdamo ka pan asawa, ay bisan ang imo paglakad, haros ka na nga ni matumba. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Hula-hulaan edad mo, angay ka na bumahuway. Kung magdamo ka pan asawa, kay bisan at imo paglakad, aros ka na nga ni matumba. Ayaw nagad pag pinasaway. Huna-hunaan edad mo, angay ka na gud kumahuway. Kay rumula kung magdamo ka pan asawa, kay bisan at imo paglakad, aros ka na nga ni matumba. Tumas ayaw nagad pag pinasaway. Huna-hunaan edad mo, angay ka na gud kumahuway. Kay rumula kung magdamo ka pan asawa, kay bisan at imo paglakad, haros ka na nga ni matumba. Inigiman tumas bisan dakon lakas pero na ato pa. Karuyag paniya nga magkamay-adan ito nga asawa. Salit pagpantay gud kamo adton mga kadaragan-an. Likay na lang kamo kay inigiman tumas di angay ungayan. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Huna-hunaan edad mo, angay ka na gud kumahuway. Kay rumula kung magdamo ka pan asawa, kay bisan at imo paglakad, haros ka na nga ni matumba. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Huna-hunaan edad mo, angay ka na gud kumahuway.